ассалому алайкум. Анака ёд мегирем ҳал кардани моддаи квартира бо ёрдами дискриминант. Формулаи дискриминанта ма шуморо доказат мекунам дарси дигар. ҳозираша чӣ кор мекунам? Мефаҳмонам чӣ хел истифода бурдани дискриминанта. Кадом мо истифода мебарем дискриминанта? Вақте моддаи квадрати чӣ хеле? Вақте моддаи квадрати ана нигоҳ кунем. Ax квадрат мегӯянд dx квадрат ҷамъи cx таҳри 5 баробари 0 масалан. ҳозир менависам ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c баробари 0. вақте ки моддаи квадрат чӣ намуд дорад? Анами намудай анамаш истифода мебаранд чира? Дискриминанта. И чӣ маъно дорад? In маъноеро дорад ки барои ҳал кардани анами намуди модилҳо барои x-а ёфтан формулааш ана хелиай минуси b плюс минуси решаи дискриминант тақсими d зарби a. Значи барои x-а ёфтан бояд мо чиро бидонем? Бояд мо бидонем a-ра, бояд мо бидонем b-ра, бояд мо бидонем чиро? d-ра. Анами d-ра мегӯянд чи? Дискриминант. Дискриминант бошад бу формулаи хаша дорад. Барои дискриминанта ёфтан формулааш хеле ана хел b квадрат таҳри 4 зарби a зарби c. бо чӣ хел обычно доёд мегиранд хушро? Мегӯянд b квадрат таҳри часп ва часп. Анака нигоҳ кунем. барои дискриминанта ёфтан боша бояд чӣ бидонем? Мо бояд a-ра бидонем, бояд b-ра бидонем, бояд c-ра бидонем. Анаки месар мекунем ай a. Чиро мегӯянд a? A гуфта мегӯянд коэффициенти x квадрата. Коэффициенти x квадрат чӣ маъно дорад? Ададе ки ба x квадрат зарф шудааст. На x квадрат коэффициентиш чанд аст? Коэффициентиш d аст. Значит a баробари чанд мешавад? Баробари d мешавад. b гуфта чиро мегӯянд? b гуфта коэффициенти x-и холиро мегӯянд. x-и холӣ коэффициентиш чанд аст? Коэффициентиш c аст. Менависем c. Ана ҳарфи c боша, ҳарфи c гуфта ҳамун ададеро мегӯянд ки x надорад. Кадоми ададҳо ҳамҷо x надоранд? 5. И 5 на самом деле. И чӣ аст? И минуси 5 аст. Менависем минуси 5. Анака вақте ки a-у b-у c-ра медонем, биёем чира? Дискриминанта. Менависем баробари b квадрат чӣ маъно дорад? b квадрат маъноеро дорад ки биги b-ра маънош c-ра ба худиш зар зад. Агар c-ра мо ба худиш зар занем чанд мешавад? Мешавад 9. Менависем 9. баъд давай число дигар минуси 4. Минуси 4-ро просто рӯбардор мекунем. Минуси 4 дар формула ҳама вақт просто ҳастай. Ман мефаҳмонам баъд барои чӣ. Минуси 4-ро зарб мезанем ба чӣ? Ба a. A гуфта чиро мегӯянд? Ана ира a ба чанд баробар даст? Ба 2. Зарб мезанем ба 2. Боз зарб мезанем ба чанд? Ба 3. ҳарфи c ба чанд баробар даст? ҳарфи c баробар даст ба чӣ? Ба минуси 5. Менависем чӣ? Минуси 5. Анака ира мо чӣ хел кор мекунем? 9-а рӯбардор мекунем. боре ки 9 ба ягон чиз зарб нашудааст. Анаи ададҳо бошад зарб шудааст. Якумаш ки бояд қатъи знакоша проблемаша ҳал кунем. Чандта шумо инҷо минуси дидем? Кани ҳисоб кунем. умедворам ки дута. Якта минус ай 4 аст, якта дигар минус ай 5 аст. И 2 минуса агар мо зарб занем чӣ мешавад? Мешавад плюс. Барои ҳам мемонем чӣ? Плюс. Аи ададҳоро бошад чӣ кор мекунем? Зарб мезанем. 4 кара 2 мешавад 8, 8 кара 5 мешавад 40. А 9 ҷамъи 40 чанд метиҳад? Метиҳад 49. Дискриминанта ёфтем? Дискриминанта ёфтем. Анака x баробари чӣ будааст? Минуси b. Минуси b чӣ маъно дорад? Мега b-ра бигию аломатша иваз кар. Барои чӣ? Барои ки минуси b маънош ина b баробари чанд аст? c аст. Минуси b маъноеро дорад ки биги ҳамро аломатша ку обратни тағйир бите. И c аст мешавад чӣ? Минуси c. Барои ки минуси b. Плюс минус решаи d. Решаи d маънош решаи 49. А решаи 49 чанд аст? Барои чӣ решаи 49? Барои ки d баробари чанд аст? d баробари 49 аст. А решаи 49 чанд аст? 7 аст. Менависем 7. Тақсими d зарби a. Амон чанд аст? Амон 2 аст. 2 кара 2 мешавад 4. ҷа плюс минус чӣ маъно дорад? Плюс минус маъноеро дорад ки як дафъа ба плюс кор мекунем, як дафъа дигар чӣ? Ба минус. Менависем x1 баробари минуси 3 плюси 7 тақсими 4. анаеро ҳал мекунем. Минуси 3 плюси 7 чанд метиҳад? Маъноеро дорад ки 3 сум қарздорӣ 7 сомон дорӣ. 3 сум қарздор бошӣ 7 сомон дошта бошӣ мешавад чанд сум? 4 сомон. тақсими 4 мекунем мешавад 1. анаки x2 чӣ мешавад? x2 боша бо ҳамон кора мекунем ба ҷои плюс мемонем чӣ? Минус. Минуси 3 минуси 7 тақсими чанд? Тақсими
4 مینوس 3 و مینوس 7 چند میتیم؟ چی معنی داره مینوس 3 مینوس 3 معنی را داره که تو 3 سم قرض داری مینوس 7 معنی را داره که تو 7 سم قرض داری اگر 3 سم قرض باشه 7 سم قرض باشه همگی چند سم قرض داری همگی 10 سومون قرض داری تقسیم چند میکنیم تقسیم 4 کدوم که گفتگی باشه که مینوس مینوس پلیس میتیا کو مینوس مینوس پلیس میتیا وقتی زرد اینجا باشه زرد نیست برام قدر چی اینجا نگو که مینوس مینوس میتیا پلیس اینجا مینوس مینوس اینجا زرد نیست تمام مینوس 10 تقسیم 4 چند میشه مینوس 10 و 4 چیکار کردن ممکنه اختصار کردن ممکنه حالشون با چند تقسیم میشوند به 2 10 تقسیم 2 میشه 5 4 تقسیم 2 میشه 2 میشه مینوس 5 تقسیم 2 اینا چیکار کردیم x1 x2 را یافتیم با همین تمام آنها میرا میگن دیسکریمینانت a چی بوده a کوفیشنت x کвадрат b چی بوده b کوفیشنت x c چی بوده عددی که x نداره یک تا دیگه کار میکنیم تا که شما میره خوشوک بفهمین درک کنین یک تا دیگه شکلی میشه انا این نمودش مثلا مینوس 3x کвадрат جمع 4x بعد پلوسی 4 انا که با چیکار میکنیم با همون کاره برای مدل کارتی را حل کردن ما گفتیم چی دیسکریمینانت در کارایو با چی x فرمولاش فرمولا x چی بود مینوس b پلوس مینوس ریشه d تقسیمی da فرمولا دیسکریمینانت چی بود دیسکریمینانت برابر b کвадрат تر 4 ضرب a ضرب c یا که میگن چاست انا که a و b و c چی بودن a و b کوفیشنتان a کوفیشنت چی x کвадрат a کوفیشنت x را چنده مینوس 3 برای که مینویسیم مینوس 3 b باشه چی b کوفیشنت x کوفیشنت x چنده کوفیشنت x باشه 4 از 3 چی سه عددی که x نداره میشه 4 انا که b کارا چی معنی داشت این معنی را داره که میگیریم 4 با خودش ضرب میزنیم میشه با چند 4 کاره 4 16 مینوس 4 پراس رو بردار میکنیم ضرب a میکنیم امون چنده امون مینوس 3 مینویسیم چی مینوس 3 با ضرب 3 از 3 مون چنده 3 مون 4 مینویسیم 4 انا که 16 را چیکار میکنیم رو بردار میکنیم علامه‌اش هم میکنیم چه علامه میشه بعد 16 باید که حساب کنیم که چند تا مینوس اینا یک تا اینا دو تا مینوس دو تا مینوس هنگام ضربش میشه پلوس میشه پلوس یا عدد را ضرب میزنیم 4 کاره 3 میشه 12 12 کاره 4 میشه 48 16 جمع 48 میشه چند 64 دیسکریمینانت یافتیم چند بوده 64 انا که مینویسیم x مینوس b چی معنی داشته معنی را داشته که بگی برا знакش دیگه که بمون 4 اینه که میشه مینوس 4 پلوس مینوسی ریشه د ریشه دیسکریمینانت دیسکریمینانت 64 ریشه 64 چنده 8 تقسیمی د کره a امون مینوس 3 در ضرب میزنیم با مینوس میشه مینوس چند مینوس 6 انا که یاد با چی با پلوس کار میکنیم یاد دیگه چی با مینوس مینوس 4 پلوس 8 تقسیم چند مینوس 6 مینوس 4 پلوس 8 چند میتیا 4 سم قرض داریم و 8 تومن داریم اگر 4 سم قرضدار باشیم و 8 تومن داشته باشیم میشه 4 خالی تقسیم چند میکنیم تقسیم مینوس 6 4 مینوس 6 با جمع اختصار کردن ممکنه بعد برای که هرشون تقسیم میشن بعد 4 تقسیم میکنیم بعد میشه 2 6 تقسیم میکنیم بعد میشه 3 میشه مینوس 2 تقسیم 3 انا برای x را یافتن همون کارا میکنیم با جای پلوس میمونه مینوس میمونیم میشه مینوس 4 مینوس 8 تقسیم مینوس 6 چی معنی داره مینوس 4 مینوس 8 4 سم قرض داری 8 سم قرض داری همگی 12 سم قرض داری تقسیم چند مینوس 6 انا لیکن مینوس 12 را با مینوس 6 تقسیم کنیم هنگام تقسیم دو تا مینوس میشه پلوس 12 را با 6 تقسیم کنیم چی میشه 2 جوابش چی بوده 2 مینوس 2 تقسیم 3 امیدوارم فهمای انا می بود حل کردن مدل کواdraتی با یاردم دیسکریمینانت